Hi guys, so yan for today's video guys. So, pero ano kayo paano mag-sprinkle method guys. Una, bili kayo ng advanced sprinkle, 4. Tapos ang godly sprinkle, 3. Tapos aking version to guys. Tapos ang basic sprinkle, 16. So yan guys. Tara, simulan na natin. Let's go. Ayan, una, ano kayo, tingin kayo kung saan malaking space ito. May malawak pa ako dito ang space. Tingnan natin. Tanim tayo dito. Tanim ko dito tayo. Ano guys? Una, kuha kayo ng melon. Tanim kayo. Tanim nyo. Mga 3. Yan. Ito lang. So yun guys, kung magbunga na guys ang melon nyo guys, kailangan nyo na guys i-harvest yan guys, lahat guys. Parang hindi mapin. Natanggal na. Parang hindi mapin dito. Hindi pa tatapid yan o. So yan guys, na-harvest na lang guys. Kailangan naman gawin guys. Pwede na kayo guys kamig guys. Tapos guys, dito lang guys yung mga 10 minutes. Balikan natin guys. So yun guys, ayun ang after guys oh. Yan. Laki guys na. Guys, ayan sa for today's video. Bye.